वेलकम फ्रेंड्स। आज आम फादर ऑफ वेरियस फील्ड्स भारतर विभिन्न क्षेत्र में जो जनक सब अच्छा से विषय जाना। चलते आरंभ करवा। हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ताले आधुनिक भारतर जनक क्या कहुए ना राजा रामन राय को आधुनिक भारतर जनक कहुए। मन रखिए ये एग्जाम रे बहुत रिपीटेड क्वेश्चन। हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन। ताले क्या भारतर जातिर पिता कहुए ना जातिर पिता आम देशर जातिर पिता महात्मा गांधी को कहुए। नेक्स्ट, हु इज नोन एज फादर ऑफ लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी। ताले क्या भाषा आधार में गणतंत्र जनक कहुए। पोथी श्रीरामुलु को भाषा आधार में गणतंत्र जनक कहुए। हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ताले फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स ताले आधुनिक अर्थव्यवस्थार जनक क्या कहुए। एम.जी. रानाडे। ताले मन रखु एम.जी. रानाडे को आधुनिक अर्थव्यवस्थार जनक कहुए। हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ताले भारतर जो आधुनिक अर्थव्यवस्थार संशोधक क्या कहुए ना मनमोहन सिंह को फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रिफॉर्मर कहुए। कारण 1991 मसीह भारतर जो आर्थिक मांदा स्थिति आसाला मात्र 14 दिन आउ डेरी होते भारत देवाड़िया जाता। ये परिस्थिति भारत को मनमोहन सिंह ही मॉडल देते मॉडल अनुसार मुक्त कर तेणु फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स रिफॉर्मर कहुए। हु इज नोन एज फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया। ताले भारत में जो परमाणु गवेषणा आरंभ होता से परमाणुर जनक परमाणु गवेषणार जनक भारत में क्या कहुए ना होमी जहांगीर बाबा को कहुए। कारण होमी जहांगीर बाबा ही प्रथम भारत में परमाणु गवेषणा आरंभ करते। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन। ताले क्या भारत संविधान जनक कहुए ना बी.आर. आम्बेडकर को कहुए। हु इज नोन एज फादर ऑफ मिसाइल प्रोग्राम ऑफ इंडिया। ताले भारतर जो क्षेपणास्त्र जनक क्या कहुए ना ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को मिसाइल प्रोग्राम बा क्षेपणास्त्र जनक कहुए। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ कॉमिक बुक्स। ताले क्या हास्यात्मक पुस्तकर जनक कहुए ना अनंत पाई को फादर ऑफ कॉमिक बुक्स जनक कहुए। हु इज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ताले भारतीय चलचित्र जगतर जनक क्या कहुए ना दादा साहेब फल्के को भारतर सिनेमा जगतर जनक कहुए। हु इज फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी। ताले क्या भारतीय भूगोलर जनक कहुए ना जेम्स रिनेल को भारतीय भूगोलर जनक कहुए। हु इज फादर ऑफ सर्जरी। ताले क्या सर्जरी जनक कहुए जो अस्त्रोपचार होची से भारतर सर्जरी जनक किए ना सुश्रुत। मन रखु सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहुए। हु इज फादर ऑफ इंडियन सिविल इंजीनियरिंग। ताले भारत में से जो इंजीनियरिंग जनक क्या कहुए ना सार मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया को फादर ऑफ इंडियन सिविल इंजीनियरिंग कहुए। हु इज फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ताले भारतीय वायुसेनार जनक क्या कहुए ना सुब्रत मुखर्जी को फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स भारत वायुसेनार जनक कहुए। हु इज फादर ऑफ सिविल एविएशन। ताले भारतर जो आकाश बाहिनी आकाश पथ जो उड़ाजाहाज कहती से आकाश पथर उद्भावक किए ना जे.आर.डी. टाटा को फादर ऑफ सिविल एविएशन कहुए। मन रखिए कारण जे.आर.डी. टाटा से भारत प्रथम पायलट जे.आर.डी. टाटा मन रखिए। हु इज फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। ताले भारतर जो शीत विप्लव होता यार जनक किए ना वर्गीस कुरियन है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। हु इज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ताले भारत में जो सबुज विप्लव होता ये सबुज विप्लव जनक किए थे ना एम.एस. स्वामीनाथन। मन रखु एम.एस. स्वामीनाथन होती भारतर जो सबुज विप्लवर जनक अटंती। हु इज फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन। ताले क्या नील जो विप्लव होता से नील विप्लवर जनक कहुए हीरालाल चौधरी को भारतर जो ब्लू रेवोल्यूशन जनक कहुए। ताले ब्लू रेवोल्यूशन टा क्या संबंधित ना फिश कल्टिवेशन संबंधित। नेक्स्ट, हु इज फादर ऑफ पीजेंट मूवमेंट। ताले भारतर जो चाषी आंदोलन होता चाषी आंदोलन जनक क्या कहुए
ଏନ୍.ଜି. ରଙ୍ଗ। ଏନ୍.ଜି. ରଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭାରତର ପିଜା ମୁଭମେଣ୍ଟର ଜନକ କୁହାଯାଏ। ହୁଇଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ଭେଟେନାରୀ ସାଇନ୍ସ, ତାହେଲେ ପଶୁ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସକ କିଏ ଅଟନ୍ତି ନା ସାଲିହୋତ୍ରାଙ୍କୁ ଭାରତର ଫାଦର ଅଫ୍ ଭେଟେନାରୀ ବା ପଶୁ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସକ ଜନକ କୁହାଯାଏ। ହୁଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାହେଲେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବା ଔଷଧର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚରକ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚରକ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ର ଜନକ ଅଟନ୍ତି। ହୁଇଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଟିକ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାହେଲେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟିକ୍ସ ବା ସାଂଖ୍ୟିକ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କିଏ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ମାହାଲନୋବିସ୍। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ମାହାଲନୋବିସ୍, ଯାହାକି ଭାରତର ସାଂଖ୍ୟିକ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କୁହାଯାଏ। ହୁଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ଯୋଗ, ତାହେଲେ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ କାହା କୁହାଯାଏ ନା ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ଭାରତର ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରର ବା ଯୋଗ ବିଦ୍ୟାର ଜନକ କୁହାଯାଏ ପତଞ୍ଜଳି। ଫାଦର ଅଫ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଗ୍ରାମାର, ତାହେଲେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଜନକ କିଏ ନା ପାଣିନି ହେଲେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣର ଜନକ। ହୁଇଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ, ତାହେଲେ ଭାରତର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ରହିଲା, ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଳାଖୋଳି କରନ୍ତି ମାଟି ତଳେ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଜନକ କିଏ ନା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କନିଂହାମ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କନିଂହାମ୍ ଯିଏକି ବ୍ରିଟିଶର ଜଣେ ନାଗରିକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେର ଜନକ କୁହାଯାଏ। ହୁଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲୋସଫି, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆଦିଗୁରୁ ରହିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଫିଲୋସଫି ବା ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ କୁହାଯାଏ। ହୁଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସ ଜନକ କୁହାଯାଏ, ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିକା ନାମକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ହୁଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅନରେଷ୍ଟ, କାହାକୁ ଭାରତୀୟର ଅଶାନ୍ତିର ଜନକ କୁହାଯାଏ ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କୁ ଭାରତର ଅଶାନ୍ତିର ଜନକ କୁହାଯାଏ। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଭାରତର ଅଶାନ୍ତିର ଜନକ ନଥିଲେ, ସେ ଇଂରେଜୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅନରେଷ୍ଟ ବା ଅଶାନ୍ତିର ଜନକ କହିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।